औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि चुगलखोरों को चुगली करने की वजह से और पेशाब से न बचने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से खुद को न बचाने की वजह से कैसे अल्लाह ताला कब्र का अजाब देता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियो आप देख सकें। और अगर आप भी कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपके मुताबिक हम आगे की वीडियो बना सकें। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ, यानी 2 कब्रों के पास से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनको कब्र का अजाब हो रहा है और किसी बड़ी मुश्किल काम की वजह से नहीं अजाब हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों से न बचने की वजह से अजाब हो रहा है। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई। उन दोनों में से एक पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में है कि पेशाब से ना बचता था, यानी पेशाब की छींटों से खुद को नहीं बचाता था। और दूसरा वो शख्स है जो चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक तर टहनी मंगाकर, यानी एक गीली टहनी मंगाकर बीच में से चीरकर आधी इस कब्र में गाड़ दी और आधी उस कब्र में। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए, यानी जब तक वो टहनी गीली रहेगी उनका ऊपर होने वाला अजाब हल्का कर दिया जाएगा, यानी कम कर दिया जाएगा। बुखारी शरीफ में एक तवील रिवायत है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया है, जिसमें आलम बरज़ख के खास अजाबों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि 2 शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस ज़मीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में एक लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए शख्स के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दे तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी ऐसा ही मामला करता है और फिर पहला कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है और फिर उस पहले कल्ले के साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर लेकर खड़ा है। ये खड़ा हुआ शख्स उस पत्थर से उस लेटे हुए शख्स का सर निहायत जोर से फोड़ता है। फिर वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर जैसा पहले था वैसे ही हो जाता है और वो शख्स फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो मिस्ल के तंदूर के था और ऊपर से तंग था, नीचे से फराख था। उसमें आग जल रही थी और वो उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती थी तो उसके साथ वो सब ऊपर को उठ आते थे, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर उस वक्त आग बैठती है तो वो सब के सब नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है।
جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، یہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک زور سے پتھر مارتا ہے۔ وہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب بھی وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو، یہاں تک کہ ایک ایسے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بچے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جیسے وہ دھونک رہا ہے، یعنی پھونک پھونک کر جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے سے بھی زیادہ عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے، جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخص سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا ہے، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار ہے؟ انہوں نے کہا، وہ جو تم نے دیکھا جس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا، اور وہ تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑتے دیکھا ہے، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا ہے، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، وہ لوگوں کا نابالغ اولاد ہے۔ اور جو آگ دھونک رہا ہے، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام انسانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ وہ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ ناظرین، ہمیں جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسری عالم بے علم کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔